Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Solihah grade 4. Welcome to class. I hope all of you in good condition, cheer up and ready to study with me. For today, we are going to learn about partition to add and subtract. How to partition number? Let's find out. So first, this is our vocabulary today. Partition. Partition is breaking up a number into its part. For example, I have 608. It means 6 hundreds, 0 tens, and 8 ones. Or we can write in 600 plus 8. So please remember, you must know place value because place value and partitioning are related. Nah, artinya di sini place value and partition method itu saling berhubungan. So, you must know where number placed into hundreds, tens, and ones. Nah, jadi kalian harus ingat kembali place value. Kalian harus ingat kembali di mana letak numbers. Di mana letak angkanya itu, apakah dia hundreds, tens, or ones. And then, for addition and subtraction using partition, nah seperti yang tadi Miss bilang, partition related to place value. And how to addition and subtraction using partition method? Step 1, make expanded form. Nah, buatlah dalam bentuk penjumlahan, seperti yang kemarin Miss jelaskan, atau seperti contoh yang di vocabulary tadi. Maka, kita harus membuatnya dalam bentuk penjumlahan terlebih dahulu. Hundreds plus tens plus 1. And then, step 2, place hundreds, tens, and units number together. Letakkan angka-angka yang senilai bersama. Hundreds and hundreds, tens and tens, units and units. So, the last step 3, calculate them or recombine. Nah, baru kita hitunglah dia. Hundreds ditambah hundreds or hundreds dikurang hundreds. Tens ditambah tens atau tens dikurang dengan tens. And unit plus unit. Unit minus unit. Nah, jadi kita harus meletakkan angkanya yang senilai bersama, and then the last we will calculate them. Okay, bismillah. So here is the example about subtraction, will partition, and place value. Step 1, partition number. If I have 716 minus 246. Okay, look at this one. Tens place and unit place, 16 and 46. 16 minus 46, these numbers cannot calculate because 16 smallest than 46. So I will tell you how to calculate this one. Okay, here is. Nah, jadi untuk 716 dikurang 246, coba kalian perhatikan 10 place and unit place. 16 dikurang 24, itu kan tidak bisa dikurang. Maka, kalau penjumlahan bersusun ke bawah biasanya kita kenal dengan pinjam 1. Nah, kalau di sini kita akan membuatnya menjadi partition number. Nah, tapi juga sama, artinya kita pinjam pada 100 place. Kita pinjam 1 in 100 place. 100 artinya. So, in partition number, we will write like this. Kita tulis dulu seperti biasa. 700 plus 10 plus 6. Untuk 716, for 716 minus 200 plus 40 plus 6, right? Nah, okay. So, perhatikan, look at
700 minus 200. Can calculate. And then 10 minus 40. Cannot calculate. Ini akan menjadi, it will be negative number. And then 6 minus 6, 0. Can calculate. Ya. So, untuk yang 10 dikurang 40, ini dikurang, maka hasilnya akan negative number. Nah, pada step ini kita tidak akan menggunakan negative number. We will still use positive numbers. So, how to calculate? We will take 100 from 700. So, we will write like this. 100-nya kita sumbangkan ke ini nanti. 10. Jadi di sini tempatnya 110. Seperti pinjam 1 dengan sebelahnya, tapi bukan pinjam 1 namanya. Akan tetapi namanya pinjam 100. Karena kita meminjam 100 dari tempatnya 100 place. So, we will write 600 plus 100 ditambah 10. 100 plus 10. 110. Plus 6 minus 200 plus 40 plus 6. Like this. For the step 1. And then we will place tens, units, and hundreds number together. Dengan cara yang sama, maka kita akan meletakkan hundreds, menjumlahkan hundreds dengan hundreds, tens dengan tens, and units with units. So, I will write like this. 600 minus 200. And then, 110 minus 40. Right? And then 6 minus 6. This is 100 place. This is 10 place. This is unit place. Right? Yeah, so we will calculate them. 600 minus 200. 400. Right. 110 minus 40. Okay, we will write 70. 6 minus 6, 0. And then, after that, for the step 3, we will calculate them. For the step 3, we will calculate them. We will calculate them. 400 plus 70 plus 0. 100, tens, and units. So, the result is 470. Like this. Okay. And now, we will prove, kita akan membuktikannya dengan cara yang biasanya kita gunakan. Cara bersusun ke bawah. Okay, the numbers still same. I have 716 minus 246. Okay, ya. So, 6 minus 6, 0. 1 minus 4, can you calculate this one? No. So we will pinjam 1, take 1. Start from 7. Artinya kita juga harus pinjam 1 dengan 7. Nah, pinjam 1 dengan 7 ini kan tempatnya 100 ya. Nah, harusnya itu, maksudnya cara bersusun ke bawah itu kita pinjam 1 dari 100, itu artinya kita pinjamnya angka ratusan. Oke, kan? Nah, sama sebenarnya dengan cara bersusun ke bawah. Hanya konsepnya yang sebenarnya, kalau kita pinjam 1 dari tempat tens, maka kita sebenarnya meminjam 10. Kalau kita pinjam 1 dari tempatnya hundreds, itu sebenarnya kita meminjam 100 dari tempatnya hundreds.
Ya, jadi sebenarnya caranya sama, partition. Jadi cara bersusun ke bawah ini ya sama juga dengan partition sebenarnya. Nah, jadi ini tinggal kita kurangkan. 11 minus 4, 7. So, di 100-nya ini 600 kan? 600 dikurang 200. Maka 400. This is 400. This is for tens. And this is for units. As simple as like this. And now, let's practice more on your worksheet. Let's say Hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, and see you in next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.